May kayong Ginoo sa tua. Ha? Taliwala sa itong sitwasyon. Karon, no? Ang Ginoo maayo gihapon. Ipanalanginan gihapon ta. Nood na yung mga kaigsuuna na to, no? Mga relatives, friends, kung na to sa ministry, gikuha sa Ginoo. Ilahan na itong panahon. So, muna, mas mayo pa ilang sitwasyon sa tuwa. Muna, naapay plano ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. So, kung may nabiusab, tumudugay, ato atong ablihon ato ang mga Biblia, our King James Bible in the book of 2 Timothy, chapter number 2, ug ato pagabasahon verses 20 hangtod sa verse number 23. Manindog ta palihog aron paghatag respetog tahod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy, chapter 2, verse number 20, 21, 22, and 23. At ito basahon tubag-tubag, ako ang 20, inyong 21, pag-abot sa 23, atong dunganon sa pagbasa. The Bible says, but in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Verse 22, flee also youthful lusts, but follow after righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Verse number 23, go. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. Let's go, Lord, in prayer. Our most gracious, loving Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, salamat kayo, dear God, for this wonderful evening na kami makaari, Lord, sa imong balay simbahan, balay ampuanan, ug Lord, fellowship, makahiusa sa pag-ampo sa mga prayer marathon. Salamat kaayo sa matag-usang ani adri. Salamat, Lord, sa mga kanakan nimong niya karon, pagkabana, Lord, sa pag-appeal sa prayer marathon, and even also, Lord, ang among mga kagalaan nga katanaw pod. Salamat po, Lord, sa ilahang faithfulness, Ginoo. And Lord, ikaw sa Lord, mag-encourage ka na mo, mag-remind ka na mo through the preaching of thy word. Kaya kung kaala ko, Diyos, sa pagwali si muhang pulong, hide me behind the cross, dear Holy Spirit, tabangi ko. And Lord, magpasaylohan sa mga sala, hugasi kami, Lord, sa mong hamiling dugo. May balik dumadya ka nimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. Thank you for standing, and you may be seated, please. So tonight, I'm going to preach on this subject, what kind of vessel are you? What kind of vessel are we? I know nga matag-usa sa tuwa, pasalamat sa for our great salvation. Totally of the grace of God and eternal in its scope. But salvation is so much more than just going to heaven instead of hell. Salvation is not just the fire insurance para sa believer. It is a way of life. Og there is a verse, makita nato nga ang mga magtuto is gisama sa usa ka vessel. It's likened unto a vessel. O kanang vessel are used to be filled. Diba? Usa ka vessel dapat mapunan or mabutangan. Pati kayong vessel nga, sudlanan nga dili way sulod. Diba? Diba? Usa ka vessel or sudlanan nga way sulod. Way gamit. Diba? Unsa man tabihan kaang walay yuta, way tanom. Wa gyud. Di ba? Pati kayo, no? Muna siya, they are containers to be filled with specific things and for specific purposes. Ang balang espiritu, ang pulong sa Ginoo speaks of duha ka klase nga spiritual vessels nga teksto nga itong gibasa diri, no? Gold and silver
or gitawag na vessel unto honor, or wood and earth, or vessels unto dishonor. Since 1st and 2nd Timothy, gisulat na sa usa ka batan-on nga pastor, no? Kabalutan na si Timothy, son in the faith ni Apostle Pablo, no? Gisulat na siya para sa concerning sa operations, sa stability, sa unity and protection sa lokal nga iglesia. And I believe that we can rightly interpret nga gingon diri sa verse number 20, but in a great house. This being a type of a local church. Abligo diha sa verse 1 Timothy chapter 3 in verse number 15. Unsay ingon diha sa pulong sa Ginoo. 1 Timothy chapter 3 in verse number 15. The Bible says, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." So in light of this, no, natay makita diha nga duha ka mga grupo, no? We find two groups with 4 types of vessels. Duha ka klase nga mga lalaing nga mga vessels in each of the 2 groups. Og naata na, we will fall into one category or the other, or into one of the subgroups nga gimension diha. Og nakita nato diha, nagipakita diha, this shows us the value, ang bili and possibility of each believer within sa lokal nga iglesia. All can be gold. These vessels are not conditional upon the gifts that they are endowed with, but rather conditional upon our personal sanctification and willingness nga magamit ta. Di ba? Diha sa verse number 21 sa itong text in the Bible, "If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work." Naiduha ka vessels diha, no, unto honor, gold and silver. Gold, no doubt, mo ni pinakabililhon, no? I don't know, mo ba ni pinakamahal ron? But unsay klase nga kahoy ng bato, no? O metal or unsa diha, no? You know, no doubt the most valuable are those believers nga nagtubo, no, who have grown in the grace and knowledge of the Lord. They are trying nga magkinabuhi, no? A life pleasing o useful diha sa Ginoo. O kani, this is what I call the heart of the work of the ministry. Na involved ni sila. And also silver. Silver is likewise of value, though not as valuable as the gold. And these are believers who have grown in the grace and knowledge of the Lord, but for reasons known only to themselves, not as usable as others, they may do some, but not as much as they should. Naapoy vessels unto dishonor. Wood and earth, sa itong text nga itong gibasa. The wood, naana siya mga benefit, but it cannot be trusted, no, to stand kung naay fires or mga pagsulahi, you know, nga moabot. Di ba? O kana, therefore it is perishable. Dili kana they cannot be counted upon when the chips are down. Wood and also earth. Earthly vessels are completely useless. No? Dili sila faithful, consistent, godly, usable, or to be depended upon. No? Though vessels sila, part sila sa kaninga great house, pero way gamit. So, how to become a vessel of honor? 3 things tonight and we will be done. Ingon dia sa itong text, no? Sa verse number 21. Number 1, a vessel unto honor must be meet for the master's use.
If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Ano pa? And prepared, giandam, unto every good work. Meet, it means good, profitable, no? Magamit, easy to be used, no? Employed. Muna, a vessel unto honor dapat must be meet for the master's use. Magamit ta sa Ginoo. No? Og tinod, na diha word nga purge. There must be purging. Di ba? Ingon diri sa verse number 19, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Then ingon po diri sa verse 1, if a man therefore purge himself from this. Diba? Diha sa John 15 verse number 2, no? Ang sanga nga dili mo bunga, diba? Ang ay putlon. No? While those nga katong nagbunga, no? Ginapruna in such a way as to cut back every non-essential part as it costs to bear much fruit. Diba? Ingon sa John 15:2, the Bible says, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ug sa kaning text, the words taketh away speaks of pruning. While purgeth, it speaks of complete cleansing. No? Diba? Ingon sa to kanta, sa to ingon ni Job, I shall come forth as gold. Gipurge, gilimpyuhan. So, and then there's the word prepared. Not only purged, but also prepared. It's in internal fitness. Nasulod. No? Normally, when we think of prepared, we think only of the outward readiness. Pero diri naghisgot ni of the spirit sa tao who is purged, niya andam for whatever the Lord has for them. Titus 3:1, the Bible says, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Yung pamanggalit sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So una, a vessel unto honor must be meet for the master's use. Ikaduha. Duhay. Diha sa verse 22a, 2 Timothy chapter 2, verse 22a, ingon diha, flee also youthful lust. So ikaduha, a vessel unto honor must be vigilant. Flee youthful lust. Vigilant, kabaluntan na, di ba? Mabinantayon. Una, he must be able to see. Pat makita niya dayon, makabantay dayon. No? He must be constantly vigilant and watchful concerning sa iya nga unod o sa atong unod. Proverbs 22 verse number 3, the Bible says, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself. But the simple pass on and are punished. Mga dapat kita, we need to able to see. Makabantay ta. Oops, di na ni Mayo. Palayo na ta. Murag sobra na ni da. Muna, he must be able to see. And also, he must be willing to flee. The Biblia naghisgot diha. The Bible speaks of daghan ta mga butang nga to i-flee. Flee fornication, flee idolatry. 1 Peter 2:11, beloved, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims abstain from fleshly lust which war against the soul. Wala. Bantayan ko nato niyang unod. Diba? Una, flee.
palayo. Dili pasabot na ang italaw ka. Oh. Flee youthful lust. Ingon diha. Kay tinuod kung ato lang yung unod paggustuhan ay embot. Ha. Why di gyud ta ganahan sa mga espirituhanon nga butang. Oh. Di ba? Na mag-away man yun ang atong espiritu, atong unod. Di ba? The spirit is willing but the flesh is weak. Oh. Di ba? Willing ang atong espiritu pero ang unod, yun. Di ba? Muna yung gahuna-huna lagdako. Oh. Di ba? Narasuna-huna ba? Magpaniwang, naragyo na sa huna-huna. Di ba? Magpaniwang ko, mag-jogging ko. Naragyo sa huna-huna. Pagkaugma, di kapoy mata. Di ba? Di ba? Muna, a vessel unto honor must be vigilant. Una, a vessel unto honor must be meet for the master's use. Ikaduha, a vessel unto honor must be vigilant. And then last, nagyapon sa verse 22 sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy 2:22b. Ingon dia, but follow after righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. So, ikatulo, a vessel unto honor must be proactive. It is great to be vigilant, but the Christian is offensive as well as defensive. Tinood. Kinahanglan mo upinsa, oy. Di ba? Sama sa nag-ingon, di ba? Sayon ra nimo tuyokon ang manubila kung gadagan. Kung wa nagadagan, gahi-gahi yun ituyok. Pero kung gadagan, humog kayo. Muna, a vessel must be honored, must be proactive. No? Hindi, follow righteousness. 1 Corinthians 15:34, the Bible says, awake to righteousness, and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. So follow after righteousness. Ano pa? Follow yung faith. Hebrews 11:6, common verse, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Not only follow righteousness, but follow faith. Diba? Pagtuo. Wala na tao sa niyang pagtuo. Ano pa? Follow charity. Diba? Charity. 1 Peter 4:8, the Bible says, and above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Charity. And then follow peace. Romans 12:18, the Bible says, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Follow peace. Pati kayong taon, pati kayong sa katao, no? May kontrapirmi? Di ba? Kontra siya sa tanan. Nakita ko na, no? Muna yung kontrabida yun. Paita. Di ba? As much as lieth in you, no? Sa itong marangan, no? Live peaceably with all men. There is the value of a clean vessel. Closing ni, no? Na usa ka babae nagsulat siya sa usa ka nagsulat siya sa usa ka garage sale, no? Nakakita siya og antique copper nga takuri. Nagibaligya lang for $2.50. Murag kuan na nang taya na. So iyang gihangyo ang owner, no?
katong if the kung katong discoloration mawala ba. So ni offer to siya to try some copper cleaner on it and took it into the house. And after 10 minutes later, she returned with the shiny kettle. Nakuha na natangtang ng mga taya-taya na murag bag-o. No? Plus, bag-o na ang price tag. Ang unang price tag, kitayaon, kita gilimpyo, $2.50. Pag gumaglimpyo, gitarong sinaw na, ang bagong price tag, ibutang dito, murag bag-o, like new, $10. Oh. So when the copper kettle first went on sale, its owner practically gave it away. Ikaw bahala, mo. But something changed its worth. What made the kettle worth? What made the kettle more valuable? Just a simple cleansing. And when the owner took the trouble to clean away the grime, remove the discoloration and stains, it was worth 4 times as much. Diba? Times 4 ang bili. Okay, sa original price nga $2.50. So times 4, $10. Muna, almost everything is more valuable once it has been cleaned up. Huwag mo po na sa atua. Ang hugaw nga vessel stained with sala, di na magamit sa Ginoo or little use of God. Gusto sa Ginoo, He wants a clean vessel. Will you be that vessel? And apply the cleansing power of Christ's blood to you and be clean. A vessel unto honor. Sa mga klase kang vessel? Diba? Vessel unto honor or vessel unto dishonor? Pili lang ka. Pero ang vessel of honor, no, it must be meet for the master's use, must be vigilant, and must be proactive. Manindog ta. Let's go to the Lord in prayer. Amahan o Diyos, salamat kay Ginoo sa mensahe nga imuhang gipaabot kanamo, gihatag kanamo karon. Thank you for reminding us na dapat kami Ginoo, we should be a vessel unto honor, not to dishonor. Mga Lord, help us, kami Ginoo, a vessel nga limpyo. There is dirt or sin in our life, Lord, we need to confess it before you. Muna Lord, gamita pa yun kami Ginoo para sa imuhang buluhaton. May ibalik ang himadya kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you for sanding malingkod palihog usab. All right, so pray na ta. So ato gayam po, no? Ang atuang church, ang ministry sa atong simbahan, mga ministry sa church, ato gyud i-pray. Ang atuang mga repairs, ato gyud i-am po, no? Atong needs sa atop next year ato ni tarungon, but before that ato ni tarungon ato ayuhon sa luyo, sa atbang ang atop diha. So ato yan po atong needs, no? So karong panahon ulan-ulan, bati po kayo magtrabaho. Ato yan po nga sa luyo, makuha na to, no? Maplanuhan na po, no? So ato yan po yun na, no? Para diha sa ubos sa luyo, mahapsay na po na diha. So ato na yan po ito nga mga repairs, so let's pray for our needs, no? Atong mga activities this year, no? Karong Domingo, ato yan po itong panimbahon. Okay, maing panahon, tomorrow, Sunday. So let's pray God. So faithfulness sa matag members o labi na gyud sa to nga man save and baptize, no? Mag-faithful sila, mag-grow sila. Pasalamat ta nga nagbabaptize ta gahapon. So ato na po diyan po next week na po tayo mabautismuhan. At bisita. So mauna. Okay? So let's pray God, no? Let's pray for a hedge protection sa tuwang church, mga ministry sa church, ang family sa church. So, ayaw kalimot sa Hopes Dome, every time na makalabay ta, pasalamat ta sa Ginoo. So, atong
Frontliners and Teachers Appreciation Sunday, katapusan nga Domingo sa Oktubre. And then, ang atuang needs ang preparasyon sa atuang evangelistic campaign. So, I think, naanata sa 325 or 326. Kaya na may nihatag o sa kakong bugas. So, napo na. Kay 5 man tagkasako. O, ato na, kan. Gikan ba na sa, okay na siguro, gikan mo na sa kanlaon. Kanlaon nga nga, kan, nga bugas. So, ato na yan po, no? Kulang lang tag mga 74 or 75. So, ato yan po, no? Mga uban nga wala pa nakahatag, mutabang sila, no? Huwag yun ay sakit sa Pinoy, no? Nagdool diha na. Di ba? Mas may nang andam tadaan, unta, no? Sa unta na, may lang style. Unta, mausab ba? Ang uban, ilang may gasto. Ato lang yan po, nga? Ma-reach na tong goal, no? 100 first-time visitors kada semana. Every Friday night sa November, magdalatag 100 katao. Nata evangelistic country campaign, alas 6 sa gabi. Dadon na to. Walihan. So, i-appeal na sa itong prayers. Para anniversary, kita na lang. Diba? So, ito yan po ang ato ang preparasyon sa itong mabot nga World Missions Conference and Church Anniversary. So, ito na, tuyo, giusa lang para usa ang gasto. Diba? Usa lang gasto. So, December 2 ug 3, 2 days nga Missions Conference. Ito yan po, no? I think next week makikmeet na ko sa mga Sunday school teachers, staff, no, para sa atong missions conference. Ato yan po na, no. And then also ang ato ang parade, no. Ato yan po nga during sa atong mga activities mayong panahon, and then ato ang 36th church anniversary. So kita lang magselebrar sa ato ang anibersaryo. Ato enjoy ang fellowship, ang kaayo sa Ginoo sa atong simbahan. So, it's a big event sa atong church. Missions Conference, anniversary. So, ato po andaman na ato andamon ang ato ang birthday church offerings. And then, first fruits and Thanksgiving, December 19. And then, itong year-end fellowship. Cooking contest, man, ladies and young people. And then, joint fellowship arong 31. Ladies ang mag-host. Then, let's continue to pray sa atong sick brethren. Okay? Ato yun na sila iampo, mga pastors wives, ato mga members ng princess, na Mrs. Maranya. Ato yun na sila i-pray. Si Ril, kumusta balita ni Ril? Okay na. Anak po ni Brother Ryan Villaber, si Grace. No? Nagpa-pray po ito sila. So ato na iampo. So ato iampo, ato ang mga may panglawas. So let's pray for that. Okay? Then, siyempre, ang atong nasod, ato yan po, atong presidente, kaalam sa pagdumala sa atong nasod, nasa Senado, nasa Kongreso, Vice President, atong gobernadora, Vice Governor, siyempre, atong mayor, yung mga konsehales, so, atong mga barangay officials, sa ITF, mga frontliners, kapulisan, kasuduluhan, mga nasa medical field, no? Maging sunang katrabaho sa hospital, sa gawas, na adiri ato na sila yung appeal sa pag-ampo, safety nila. So, ito po diyan po, no? Ang nag-file na, no? Gani, ha? Sa to? File na sila. So, matabunan na po ni ang COVID. Mamaya na. Normal na. No? So, wala ng COVID. Dayon, sana? Awa na, mga politiko na. So, ito yan po. Okay? Any additional prayer request? Salamat human na po ang Educators Convention sa Academy, no, sa AC ganiha, sa SOT. So duha lang kadlaw. So salamat. So next week ato na po di-pray. Ang ato ang mga pagabuhaton next week. Okay, ang atong extension churches, no, pasalamat sa ato mga extension churches, no? Tulong mga bata, extension classes, tomorrow.
So ato gyud i-pray atong mga ministries, atong outreach sa Bourbon, ato yan po. Si Toto Christian, Preacher Christian, ato siya i-pray. Ang ilahapong mga buluhaton dito, mga Bible studies, ng mga kaigsunan na to, sa itong outreach o itong mga extension churches, ilang spiritual growth. So ito yan po itong needs po pag-repairs sa itong mga extension church. Mana ang Funtungan, ang Atabay, ang Kunting Ganyo. Mangal nyo, mangal. Kanang Atabay, Agos. No? Agos. So border sa Marigondon o sa Agos. Ang Gisi po, no? Border po na sa Agos o sa Pahak. Pero mag sa Agos na, no? Ang Sitio Gisi. So muna po na ito ang tanawon. No? Muna po na ito padakaan dito. No? Ang Extension Church sa Gisi. So pagkaman sa Gisi, ato po maybe ato po i-repair ang sa Babag. No? Padakakaan po na ito. Gisi. Barangay nito, barangay Pahak, Sitio Gisi. Pero barangay Agos, man din na diha. Pang paboritong lugar ni Justin, Gisi. Amen ka diha. Okay. Ana? Sige birthday ron. Gapon kang Shanman, kang Wilmar. Ay ka birthday ron? 8. Wala kayo ron. Sunod si Mana. Sunod. 11, 12, 13. Wala doon ta sa... lagi na, lagi. Kan Brad Pom. Birthday ni Brad Pom ron. 8. Okay? Wala na? O siyempre, ang kasal. No? Pila lang kaadlaw. 33. Where's the bride? Ambot asang bride. Okay. Okay. So, ito yan po ang ato ang among needs, no? Doon na lang. So, salamat no, sa mga kaigsunan nga nagtabang. So, I hope nga itong nagsaad. Na may musaad, no? Saad lang, pero ito yan po lang. No? Sabot ng punta. Kay karon nga panahon. Di ba? Okay? Wait na. Let's pray.